अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, अच्छे से होंगे। सबसे पहले मैं आपका अपने इस चैनल इरफान आइनी पर पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ और आपसे एक अहम गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी आगे वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बात लंबी किए बगैर मेरे अजीज दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आपको मैं पहले चंद चीजें दिखाता हूं, उसके बाद उसी से मुताल्लिक कुछ बातें होगी। वैसे तो शॉर्ट्स वीडियोस की शक्ल में और रील्स की शक्ल में इन चीजों पर बात हो चुकी है, लेकिन मेरे जहन में एक बात आई है कि क्यों ना एक लॉन्ग वीडियो में इन सारी बातों को एक जगह जमा कर दी जाए। तो आइए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये गुलदस्ता दिखाता हूँ। आप टेबल के ऊपर ये गुलदस्ता देख रहे हैं। इस गुलदस्ते में एक छोटा छोटा फूल भी है। अब ये फूल गालिबन कमल का है, लेकिन मुझे गुलाब लग रहा है। बहरहाल गुलाब इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, असली नहीं है, प्लास्टिक का है। और इसी तरह आप एक और चीज देख सकते हैं, कांच का गिलास। ये कांच का गिलास है। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, आप देखते रहिए वीडियो को। आप मेरे हाथ में एक टैब देख रहे हैं। इस टैब में मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, साफ दिखाई दे रहा है उसमें। आप इसको क्या कहते हैं? गूगल मैप कहा जाता है इसको। ये गूगल मैप रहा। और इसी तरह आपको मैं एक और चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखते रहिए वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। माचिस, ये माचिस है और ये माचिस की तीली, इसको हमने जला दिया। ये तीली जल गई। अब आप सोच में पड़े होंगे कि ये सारी चीजें आपको क्यों दिखाई गई है। ये गूगल मैप, गुलदस्ता, कांच का गिलास, माचिस, फिर माचिस की तीली को जलाना, उसमें आग लगाना, ये सारी चीजें क्यों दिखाई गई है कैमरा के सामने, और हमने आपको क्यों दिखाया है? ठहरिए, मैं आपको इसका रीजन और इसकी वजह भी बयान करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको ये गुलदस्ता दिखाया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको जानिए कि इसको दिखाने का मकसद ये है कि जिस तरह गुलाब का फूल होता है, जो असली ओरिजिनल होता है, उस गुलाब के फूल को इंसान जब मसल लेता है, हम और आप हाथ में रख कर उसको मसल देते हैं। उसको मसल तो देते हैं, लेकिन वो गुलाब का फूल हमारे हाथों को खुशबू से मुअत्तर कर देता है। तो एक इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि उसे सताया जाए, उसको अगर कोई तकलीफ दे दे, कोई उसको बुरा भला कहे, तो उसकी बुराई का जवाब भलाई से दे, उसकी बुराई का जवाब नेकी से दे। इस पर एक वाकया आपको सुनाता हूँ कि एक पीर साहब, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, अपने मुरीदीन के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में दरिया के किनारे आराम करने के लिए ठहर गए। पीर साहब ने देखा, अल्लाह वाले ने देखा कि पानी में बिच्छू गिर गया है और उसमें तड़प रहा है। अब बिच्छू की सिफत सब लोग जानते हैं, जहरीला जानवर होता है, वो डंक मारता है, डसता है, तो बहुत परेशानी होती है। बहरहाल उन अल्लाह वाले ने उसकी मदद के लिए, उस बिच्छू को निकालने के लिए अपना हाथ पानी में डाला। अब उसकी रही खानदानी सिफत, डंक मारा, डस लिया, डंक मारा। अब अपने हाथ जोर से खींचे। फिर दूसरी मर्तबा उसको निकालने के लिए, इनसे रहा नहीं गया कि बिच्छू पानी में तड़प रहा है, इनको उस बिच्छू को निकालने के लिए इन अल्लाह वाले ने फिर दोबारा हाथ लगाया और अब की मर्तबा तेजी से हाथ लगाकर तेजी से निकाल कर फेंक दिया। ये सारा कारनामा उनके मुरीदीन देख रहे थे। उन्होंने कहा कि हजरत, आपको पता है कि बिच्छू की सिफत डंक मारना है, जहरीला जानवर है, फिर भी आपने, और आपको एक मर्तबा डंक मार भी लिया, फिर भी आपने उसकी मदद की। उन अल्लाह वाले ने कहा कि उसकी सिफत और उसकी आदत डंक मारना है, नुकसान पहुंचाना है, तकलीफ देना है, तो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है, तो हम अपनी आदत से क्यों बाज आए? हम क्यों नेकी का रास्ता छोड़ दें? तो इस पर एक वाकया याद आया, तो आपके सामने मैंने वाकया रख दिया है। बहरहाल दूसरे नंबर पे हमने आपको गालिबन कांच का गिलास दिखाया है।
یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کانچ کے گلاس کو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے ٹھیک ہے، اب اس کو جدھر سے چاہے ادھر سے ہم اسے پکڑ سکتے ہیں جیسے چاہے ویسے، لیکن جب اس کو اگر توڑ دیا جائے، اس کو اگر مار کر توڑ دیا جائے تو اب اس کو پکڑیں گے، چھوئیں گے، اٹھائیں گے تو بچ کر، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں ہاتھ میں خراش آ جائے، چبھ جائے اور خون نکلنے لگے، تو بچ کر اس کو پکڑیں گے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، جب رشتہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹے ہوئے رشتے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے سازش کرنے سے پہلے بہت اچھی طرح سوچ لینا چاہیے اور رشتوں کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم سے رشتہ اور تعلق توڑنے کی کوشش کرے تو تم جوڑ کر رکھا کرو۔ تیسرے نمبر پر ہم نے آپ کو ایک ٹیب کے اندر گوگل میپ دکھایا ہے، یہ گوگل میپ۔ اب اس پر آپ سوچ رہے ہیں بھلا گوگل میپ دکھا کر آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو میں گوگل میپ دکھا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میپ کے ذریعے دنیا کا کوئی بھی راستہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جو بھی ہمیں چاہیے سرچ کر کے اس راستے کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں بغل میں آپ قرآن شریف دیکھ رہے ہیں، یہ گوگل میپ آپ کو جنت کا راستہ نہیں دکھا سکتا ہے، لیکن یہ قرآن کریم، یہ اللہ رب العزت کے طرف سے نازل کردہ مقدس کتاب آپ کو جنت کا راستہ دکھلائے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ چند باتیں، یہاں ایک بات رہ گئی کہ ہم نے آپ کے سامنے ماچس کی تیلی جلائی ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ اس کے پیچھے دو بات ہیں۔ ایک بات یہ کہ غصہ کرنے والے کی مثال اس سلگتی ہوئی لکڑی کی طرح ہوتی ہے جسے خود پہلے جلنا پڑتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے اس پر کہ معاشرہ کو اور سماج کو روشن کرنے کے لیے کہیں اگر ترقی کرنا ہو، معاشرہ کو ڈیولپ کرنا ہو، تو پھر اس کے لیے خود کو پہلے جلانا پڑتا ہے۔ جس طرح سورج کو خود جلنا پڑتا ہے تب جا کر دنیا روشن ہوتی ہے، اسی طرح پہلے خود کو جلانا پڑتا ہے، محنت اور مشقت کر کے زحمتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ایک معاشرہ اور ایک سماج ڈیولپ ہوتا ہے اور اس میں ترقی ہوتی ہے۔ اور جس جگہ بھی اس سماج معاشرے پر نہ رکھیے، جس جگہ بھی اگر ادارے کے اندر ہے، کسی اسکول کے اندر ہے، مکتب کے اندر ہے، مدرسے کے اندر، جب تک خود کو جلائیں گے نہیں، یعنی مشقت اور محنت نہیں کریں گے، تب تک وہاں اس کی روشنی نہیں پھیلے گی۔ تو اگر یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔